हेलो बच्चों, आज हम सीखेंगे A for alphabet, A for ABCD, A for apple. Purple color, green color, yellow color, dark green color, pink color, light blue color, red color, blue color, orange color और ये है ब्राउन कलर। आओ बच्चों, तुम्हें सिखाते हैं A for alphabet, A for apple, B for boy, C for cat, D for dog। ये है A for apple। ये है B for ball। ये है C for cat। ये है D for dog। ये है E for elephant। ये है F for fish। ये है G for grapes। A for apple, apple माने सेब। B for boy, boy माने लड़का। C for cat, cat माने बिल्ली। D for dog, dog माने कुत्ता। E for elephant, elephant माने हाथी। F for fish, fish माने मछली। G for grapes, grapes माने अंगूर। H for house। I for ink। J for jar। K for kite। L for lion। M for monkey। N for next। S for house, house माने घर। I for ink, ink माने शाही। J for jug, jug माने लोटा। K for kite, kite माने पतंग। L for lion, lion माने शेर। M for monkey, monkey माने बंदर। N for next, next माने घोंसला। O for orange। P for parrot। Q for queen। R for rat। S for sun। T for tiger। U for umbrella। O for orange, orange माने संतरा। P for parrot, parrot माने तोता। Q for queen, queen माने रानी। R for rest, rest माने आराम करना। F for sun, sun माने सूरज। T for tiger, tiger माने चीता। U for umbrella, umbrella माने छाता। V for van, van माने गाड़ी। W for woman। X for X-ray, X-ray माने X-ray। Y for yak, yak माने yak। Z for zebra। V for van, van माने गाड़ी। W for woman, woman माने औरत। X for X-ray, X-ray माने X-ray। Y for yak, yak माने चांद। Z for zebra, zebra माने सीधा किताब। थैंक यू बच्चों, बाय बाय, फिर मिलेंगे। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू बच्चों, बाय बाय, फिर मिलेंगे फिर किसी नई वीडियो में। थैंक यू बच्चों, बाय बाय।